ঠিক এই মুহূর্তে বাংলাদেশ এবং ভারতের লুডু চ্যালেঞ্জ। ভারত হচ্ছে নীল, সবুজ হচ্ছে বাংলাদেশ। কে জিতবে তোমরা কমেন্টে জানাই দাও। ভারতে ঠিক এই মুহূর্তে প্রথম ছক্কাটা উঠে গেছে কানা। তারপর ও মাই গড, বাংলাদেশের তো দেখি ছক্কা উঠে গেল। ও ভাই এ বাংলাদেশ क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, चार होगा, चार होगा, ए क्या होगा, थ्री का चल रहा है। बांग्लादेश क्या यू सौका माला मिला है, सिक्स मिला है, नहीं मिला, चार मिला, चार मिला, चार मिला, सौका मार गया। ओ माय गॉड, गो गो फास्ट, गो फास्ट। बांग्लादेश चार मिला, चार चौका या चौका, ये है चौका मिल रहा है, काना काना, यस दो मिल रहा है। আজকে কে জিতবে বলে দাও কমেন্টে। বাংলাদেশ और ओ नो, बांग्लादेश मेरा 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 गुटी उलट गया। हिंदी करना तो मेरा मेरा ओ भाई চার। समझती এইবার বাংলাদেশের গুটি পলট করে দেবো। দুই বাদ গেছি, বাদ গিয়া বাংলাদেশ আই এম কামিং। Yes, just four. Oh no, what is that, man? Oh no. Now, ছয়। Oh, sorry. ओई ओई ओई, बांग्लादेश क्या चल रहा है? बांग्लादेश और इंडिया कौन जीतेगा? बांग्लादेश কে বাংলাদেশ কোন জিতেগা? বাংলাদেশের খালি ছক্কা উঠতেছে কেন? এত ছক্কা কিভাবে ওঠে? ও নো, সরি সরি সরি, কুল কুল। ছয়। এইবার আমি চার। চার মিলাকো দে, চার মিলাকো, তিন মিলাকে থুর, हिंदी बोलना तो থুর মিলাকে, থুর মিলাকে, থুর মিলাকে। ये ए, ছক্কা मिल रहा है। ছয় আর ছয়, क्या होगा, ये क्या होगा? इंडिया, oh, six मिलेगा, another six, no 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 five please, oh yes, मेरा six मिल गया, मेरा five मिल गया। now need another six, yes six, thank you oh my god, thank you so much, yes, टिक 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 टिक। ओ भाई सिक्स मिलेगा, मिलेगा, सिक्स मिलेगा, another tricks for Bangladesh. I'm coming Bangladesh. Wow, 6 and 6. रोहित शर्मा की 6, हिटमैन का 6। ओ भाई another 3, 6 मिलेगा बांग्लादेश। No no 3, no 3, no 3, no 3 please, no 3, no 3, 3 no 3, thank you। ओ भाई गो फास्ट, ओह बच गया, जस्ट बच गया। प्लीज नो 6 बांग्लादेश, नो 6, यस गो फास्ट, अनदर 6, नो 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 नो, यस 5। ओके, रिस्क, वेरी रिस्क होगा। बांग्लादेश कंफ्यूजन पड़ गया। नीड, ओ नो 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 नो, ओ भाई बांग्लादेश ये क्या चल रहा है? नीड 5, 6 नीड 5, 4 चल रहा है। ये क्या होगा? another 6 होगा। रिस्क, risk, always risk. I will fight back again against Bangladesh. Need another sikka. এই যে বাংলাদেশ টেনশনে পার গিয়া, ওহ, পার গিয়া। বন্ধুগণ তোমরা কমেন্ট করে জানাও
ভারত নাকি বাংলাদেশ, কে জিতবে জানাই দাও কমেন্টে। আমি একটা ট্রিক্স করেছি বাংলাদেশের চিপার মধ্যে ফেলে দেব এখন বাংলাদেশকে। দেখো এ বাংলাদেশ क्या होगा, तो क्या होगा, यू मस्त चल रहा है। ओ भाई, ए भाई, प्लीज 6 and 5 प्लीज, only 5। Oh no, bye bye Bangladesh, but your one booty for me is just enough। 6, just kana bro, just kana bro, just kana। Oh, very lucky you are, you are so lucky, you are so lucky Bangladesh। Oh no, भूल, ओ रॉन्ग गुटी चल रहा है, मैं रॉन्ग गुटी चल रहा है। ए भाई, ये क्या होगा, मेरी जान कुर्बान कर दिया बांग्लादेश ने। बांग्लादेश मेरा जान कर दिया, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। नो गुटी चल रहे, नो 6, I have so much free to go tea with। ये क्या होगा, ये क्या होगा, नो